नमस्कार आपण मानक स्वागत करुच्ची मु मलयरंजन महांती आमर स्वतंत्र आलोचना निर्वाचन गणति चली सबुठु बड़ चर्चा आज से प्रसंग को लेकर सबुआड़े जे ब्रजराज नगर उपनिर्वाचनटा कौन हम किंतु माने अत्यंत सामान्य भाव आप देखिए माने आपको गुरुत्वर कथा आम कहूँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा जे कौन हम किंतु किछि परिवर्तन ना एवं जहाँ जहाँ देखु ट्रेंड जहाँ चली कौन सी परिवर्तन ना जेते थर मु चर्चा करी जेते उपनिर्वाचन जेते निर्वाचन किंबा जेते आपनकर जनरल सिस्टम गुड़ाक निर्वाचन पंचायत पौर जहाँ भी हो कौ जगार कौन भिन्नता आपण मैंने देखते मत कहतु मोर दर्शक मैंने जो मैंने अच्छा बर्तमान आम दर्शक मैंने आप कौन भिन्नता देखते कि भिन्नता नहीं कौन से गोटे कथा केवल अपेक्षा बिजु जनता दल केते गैप रे विजय लाभ करुच्ची तेणु एक कथा मु बारंबार पूर्व चर्चार भी कहे जो था मोर बंधु मैंने समस्ते जो विरोधी मानकर कहीं भाई निर्वाचन लड़वा आउ कहीं आपण मैंने निर्वाचन लड़ुंट कोटि ना कोटि आपण को तर्जमा करार आवश्यकता अच्छी कहीं ना तो व्यवस्था होकर जी जीतला वही सिकंदर एवं समस्ते जीतवाई लड़ाई करुँच निर्वाचन मैदान कोल्हेला कौन खेल जाऊँ निर्वाचन जीतवाई जाऊँ तेणु कोटि ना कोटि आत्मचिंतन करने दरकार समीक्षा करने दरकार जे बिजु जनता दल कौन एमती ट्रिक आपणाऊँ कौन एमती पाखे जिनस अच्छी से माने सबुबले जितुचंती गैप मध्य बढ़ी बढ़ी चली तेणु जो ब्रजराज नगर होउची सेठी मध्य किछि नुआ कथा आपण देखिबे ना सही समान कथा केवल गैपटा केते एवं एबे जहाँ जहाँ खबर अच्छी आपणकर बिजु जनता दल जे प्रार्थी 52,609 भोट पाइचंती कांग्रेस प्रार्थी किशोर पटेल 14,215 जहाँ खबरटा मो पाखे अच्छी मु कहूची एवं भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी 12,367 कहीं 52,000 कहीं 14,12,000 एवं गोटे कथा परिवर्तन देखा देछि जे भारतीय जनता पार्टी एपर्यंत 3 नंबर पोजिशन रे अछि भारतीय जातीय कांग्रेस 2 नंबर पोजिशन को उठी कोटना कोटी एटा टिके परिवर्तन सेटा भी 2,000-3,000 गैप भीतर जहां भी हो कांग्रेस टिके उठीची किंतु बीजेडी बहुत गैप रे जोटा पूर्व आपण देखि आछन से कथा रिपीट हेछि आमे जीवा वर्तमान जे चर्चा आरंभ कले सीधा सड़क जीवा मुकेश बाबू झारसुगुड़ार प्रतिनिधि मुकेश बाबू से कौन खबर अच्छी विजय बीजेडी पूरा स्पष्ट केवल अपेक्षा गैप केते रहउची कौन चित्र अच्छी कौन संख्या अच्छी पूरा मुकेश बाबू टिके आम दर्शक मान कहतु मुकेश बाबू चालीस हजार भोट रे जीति गोटे प्रकार लीड कर गोटे बहुत बड़ पदक्षेप मैडम आप गोटे प्रकार बीजेडी गोटे क्रेज कौन 40,000 भोट गोटे प्रकार जीति सारे केमती भाव देखुं आप 40,000 भोट लीड कर गोटे प्रकार जीति सारे केते खुशी लगे बहुत खुशी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देमु आउ हमर जेन मंग धरी बीजेडी बिजु जनता दल रो हमर गयानगर उपनिर्वाचन रे आ माननीय स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास तांकर जियो जेन सुश्री दीपाली दास से समस्त को धन्यवाद देमी आउ सुभाष सिंह तीनों को धन्यवाद देमी हमर जेते भी बहुत लागि करी काम करले हमर बिजु जनता कर्मी मान के समस्त को धन्यवाद देवाले चाहिए हमें बहुत खुशी मैडम मैडम कोन कहबे गोटे प्रकार आपण मध्ये महिला कांग्रेस योगदान करले आपण को 40,000 रुपया लीड मिलिछि यदि कहबे ताले विगत एक रेकॉर्ड होछि कोन देखण लागुछि या सहानुभूति नवदास कर गोटे प्रकार मैजिक ना नवीन पटनाकर क्रेज एटा होछि महिला मानकर सशक्तिकरण एटा होछि महिला मानकर पावर कि आमे महिला चाहिले कोन करि परिबो आपण देखिथिबे उपनिर्वाचन रे हजार हजार महिला मान आसिक योगदान दौले आज जो भोट होता हूँ मो काकी अलका महांती प्रति जो भोट जो विजय लाभ हो तार गोटे मात्र क्रेडिट जाऊँगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जो प्रकार माँ मान सम्मान लोकप्रियता आज देखिपारे मो बापा प्रति लोकप्रियता ए दल प्रति लोकप्रियता यहाँ हूँ माननीय मुख्यमंत्री अवदान आसंता दिन में पूरा पूरा आम सहित सुभाष सिंह राय गोटे प्रकार 40,000 लीड आमे 50,000 ऊपर लीड कर लोक मानकर अभूतपूर्व समर्थन सहयोग माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं माननीय मंत्री नवकिशोर दास किशोर महांती स्वर्गत किशोर महांती जो भाव में मिलित जिला को डेभलप कर
अलका महांती पाउछंती 50,000 ऊर्ध्ववर्ती व्यवधान जितुछु तार प्रजाजनवासी को हम अशेष शुभेच्छा दउछु एभली एक बाई इलेक्शन ने से माने एभली आस्था आ विश्वास आदि विजु जनता दल प्रति अर्पण करछ। आगे जदि कहबे बेसी भोट पुलिस अलका मान या निश्चित भाव पंचायत निर्वाचन फलाफल रिपिटेशन जी पंचायत 56,400 कंप्लीट करथिलु तार प्रतिफलन ना लोकर विश्वास आस्था रहछि ए जिला को डेवलप को नेतृत्व जिला सेटा आपण देखुथिबे विजय उत्सव पालन आरंभ हो जाइछ। फाइनल रिजल्ट घोषणा हैनी किंतु विजय उत्सव पालन आरंभ हो जाइछ। स्वाभाविक कथा ये विजय तो आज नुहे निर्वाचन माने बिजु जनता दल घोषणा माने बिजु जनता दल प्रार्थी विजय एटा कहीं कौ कालू आम देखी आसु मु तो चर्चा जेबेठू करूची प्राय से समान कथा देखुची एवं आगु को कौन भी होउची भाई आगुआ मधे स्पष्ट समान कहि दउछन जे एते गैप रे हम जीतिबु कोट ना कोटी एटी मूल कथा हला सबुठू बड़ कथा हला जे आ कोन विरोधी रहिबे नाही कि ना विरोधी माने एई भले प्रदर्शन करिकरी निजर भोट शेयर ता हमर बढ़ी गला या को कहि करी के दिन खुशी होउथिबे आपनकर परा निर्वाचन माने गणतांत्रिक व्यवस्था रे विजय विजय तो छाड़ंतु जो स्थिति रे विरोधी माने पहुंचिलेनी कोट ना कोटी गोटा विराट चिंतन रा आवश्यकता अछि जे कोन भूल रहूची आउ निर्वाचन जो स्टाइल रे आपनकर लढा जाउची कैंपेन हो लोकंकर हृदय को जीतिबा हो से स्टाइल रे कोट ना कोटी भूल रही जाउची अत्यंत त्रुटिपूर्ण स्टाइल विरोधींकर कहिले भूल हबो नाही काहे कि ना एई जिंसटा जहा आपण चित्र देखुचंती गोटिए चित्र न बारंबार समान चित्र मु जीवा को चाहिबी मो संगर अछंती डॉक्टर मधुसूदन मिश्र वरिष्ठ आपणकर डाक्टर सभापति सिटीजेन्स फोरम लोकंकर प्रतिनिधित्व से करूचंती राज्यर सिटीजेन्स फोरम रो से सभापति पूर्वर ओमसार सभापति भाव से दायित्व सफल भाव तुलैचंती डॉक्टर मधुसूदन मिश्र मधु बाबू जो कथा मु चिंतन आमर मु कहूतली गोटा मेजर कथा कहीं ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन तो गोटे चित्र वर्तमान दउची जेतबेले आपनकर उपनिर्वाचन और निर्वाचन हम चर्चा करूचे किंतु लगातार जो चित्र आम देखुचे जोटा आरंभ कली जो सेटा अत्यंत चिंताजनक आमर कोन आउ कोनोसी विरोधी रहिबे नाही कि विरोधी मानकर जो गप कहिला बेलटे बहुत बड़ बड़ पार्टी बाहरुची कोट ना कोटी आपनकर जो ढांचा रे लढा जीवा कथा लोकंक पाखरे सेमारे जेतिके आदर्श माने ग्रहणीय हबा कथा ताहा काहे के होनांती जितापट हो 52,600 न 50,000 हो 40,000 हो आपनकर 12,000 समथिंग मुख्य विरोधी 14,000 समथिंग कांग्रेस तो आउ टिके भलो करिछि बोरंग ऊपर अछि कोन ए कथा काहे के होछि पूरा डिटेल्स कहंतु तो मधु आमे जो निर्वाचन प्रक्रिया को जाउछु तार गोटे मूल लक्ष्य होला गणतंत्र जेमति सुदृढ़ हबो गणतंत्र रे अपोजिशन निहाती शक्तिशाली रहिबा दरकार कने जो माने क्षमतार रहिले सेमानकर भूल त्रुटि की लोकों को आगु को आनिबा एवं सरकार को गोटे दिग्दर्शन दबा एटा होची विरोधी दलर मुख्य भूमिका इठी जो प्रकार अवस्था रे प्राय गत 20 वर्ष ला देखा जाउची जे गणतंत्र स्थिति विपन्न हेका जाउची इलेक्शन होउची शासक दल जितुचंती किंतु ओडिशार भाग्यर किसी विशेष परिवर्तन हेउ नाही ता कारण हला हम यदि केते गुडी सूचकांक देखिबा जे कृषक खुशी नाहंती युवक मानक हाथ रे कर्म संस्थान नाही कि चाकरी नाही गृहिणी माने दरदाम रे अति व्यतिव्यस्त ही पड़ले समस्ते ई सब जिनिस को देखिले जे देश हमर ओडिशा का ठीक चालीची बिली एटा कहि हबनी ता कारण हला जे जो माने अच्छंती तांकर गणतंत्र प्रति केते आस्था अछि आशा से एटा गणतंत्र जदि जनतंत्र रे परिणत ही जीवो ताहले गणतंत्र बंचिबो कि आमे जो गणतंत्र पे एते लोक आत्मत्याग देले आत्म बलि देले सेही जिनिसटा बंची रहिबटा समस्त पे काम्य काना गणतंत्र भलिया भलो जिनिस किछि नाही आउ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसीबो सेतरे लोक मानकर स्वाधीनता किछि रहिबो नाही जे आमे अन्य देश रे देखुछु
ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯଦି ନାଗରିକ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଶାସନରେ ଅଛି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ତାର ମୂଳ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଅଛି କାରଣ ସେ ଯଦି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦଶକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ମଧୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା ମୂଳ କଥା ସେଇଟା ହଉଛି ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ଜିତୁଛି ସିଏ ସିକନ୍ଦର ଯିଏ ଜିତୁଛି ସେ ରାଜା ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମୋ ଆଧାର ରାଜା କହୁଛି ସେ ମୁଖିଆ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତ ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ହଉନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ସିଷ୍ଟମଟା ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଆମେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଉଛେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ଯାଉଛେ ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିକି ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ପାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ନାଇଁ ତାହା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତା କାରଣ ହେଲା ଯାହାର ମାମୁଁଟିଏ ନାହିଁ ସେ କଣା ମାମୁଁଟେ ପାଇଲେ ବି ଖୁସି ହଉଛି ତା ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ଭୋଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅଧିକାର ଫେରେଇବ ପାଉନଥିବା ଲୋକ ସେତିକି ପାଇଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ଅପୋଜିସନରେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ ରହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାପାସିଟି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍କାଉଟିଂ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦଳ ନେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପୋଜିସନକୁ ୱିକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହୁଛି ଅପୋଜିସନ ଚାଲିଗଲେ ଅପୋଜିସନ ନ ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆମ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ ଏଥିରେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ରହୁନି ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବେନିଫିସିଆରୀ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ବେନିଫିସିଆରୀ ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରୀ ହୋଇକରି ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 60-70% ପୋଲିଂ ହେଉଛି କି 50-70 ଭିତରେ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଲିଂ ଭିତରେ ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲେ ଯେ 30-40% ଭୋଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜିତୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ 60% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଇନୋରିଟି ମତଦାନରେ ସରକାର ଚାଲୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମତବାଦ ଭୁଲିକିରି ଏକାଠି ବସିକିରି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମ ଦେଶଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଆମ ପ୍ରଦେଶଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠୋସ୍ ଦରକାର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିତିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହିପାରିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତା ଯଦି କହିପାରନ୍ତେ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହয়তো ଆଜି ବେକାରୀ ନଥାନ୍ତା ଆଜି କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନଥାନ୍ତା ଦରଦାମ ଏତେ ବଢି ନଥାନ୍ତା। ମଧୁ ବାବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଲିଡ୍ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେଇକିରି ମାହୋଲଟା ବନେଇବା କଥା ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜେଇବା କଥା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ସେମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କାମ ଦଉନି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଯୋଡି ହଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ସେମାନେ ବହୁବାର ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ଏମାନେ ହୋଲସେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ବସିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏ ଭୋଟରେ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ନାହିଁ ନୂଆ ଚେହେରା ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ତା କାରଣ ହେଲା କେହି ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେହି ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମତାରେ ରହିବି ମୋ ଦଳ ଜିତୁ ନ ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ମାଡ଼ି ବସିକି ରହିବି ଏବଂ ସେ ପଦବୀକି ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କାଉଟିଂ ହବ ମୁଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ହେଇକିରି ଯିବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏ ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କୋଉଠି ଆଦରେ ଆସିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ନେତାକୁ ପଚାରିବ
से 5 वर्षर कथा कहब से 50 वर्षर कथा कहबनी ताको जदि पचारिबो जे तुम मो पिला मानक दायित्व नुह ताको चाकरी बा कर्मसंस्थान दियो से तो पळेबो से रहबनी काना से तो 5 वर्ष पे आसी से 5 वर्ष कथा ही कहबो 5 वर्ष पर से दल जे थिबो कि नथिबो ता भी किछि ग्यारंटी नै ये जो प्रकार गंडगोलिया परिस्थिति हेची या देश पक्षरे बा लोकंग अच्छा विरोधी माने जो दरदाम वृद्धि प्रसंग उठाउछन्ती सेटा भी जेन्युइन कथा विरोधी माने जो कथा उठाउछन्ती लोक माने प्रकृतर भी अवहेलित होउछन्ती हैरान होउछन्ती आपण गैस दर हो आपण पेट्रोल डीजल दर हो एवं ता प्रभाव रे विभिन्न दर वृद्धि प्रसंग हो लोक हैरान होउछन्ती एक कथा विरोधी माने मध्ये उठाउछन्ती एवं कांग्रेस मध्ये से कथा उठाउछि किंतु कांग्रेस काहे सेटिक अचीव करि पारे सब आगु बहुत किछि करि कि भी काहे से लेवल को जाई पारुनी सेपट भारतीय जनता पार्टी विकास रो कथा कहउछि मान्य प्रधानमंत्री विकास रो कथा ता सत्वे मध्ये लोक तांको 3 नंबर पोजीशन रे रखुचंती काहे के भरोसा पाउनी से विरोधी दल उठाउचंती सेटा गोटे रूटीन काम गोटे तांकर उठेबाटा गोटे रूटीन काम किछि तो करिवे ना तांकर अस्तित्व अछि बोली जाहिर करिवे ना सेटा रूटीन काम किंतु काहे कि लोकन द्वारा ग्रहणीय हो नाही मु जो कथा कहली जे कौन सी नुआ चेहरा के आसुना से पुराना लोक अच्छा जो मैंने विश्वास हरई सारी से लोक भितर माने ये व्यक्ति बदल हो जड़े गले आउ जड़े आस जड़े गले से लोक भितर रोचे तेणु ये क्षेत्र में जी शासन अच्छी तार तो स्वाभाविक अधिक एडवांटेज रहिबो सब क्षेत्र रहिबो काहे से इमिडिएटली लोक मान को किछि न्याय देई पारु सामाजिक न्याय देई पारु लोक कंपैरिजन नै जाउतंती जे किछि नै ए तो एटलीस्ट किछि मिलुची सिस्टम बस एते तो किछिटा मिलुची नाही नाही त जने कड़ा म भल जो कथा म कहली से ये देश चलती जोटा होबा कथा न लोकंकर एथिरे कोन हला तांकर जो मत व्यक्त करिवार स्वाधीन भाव रे सेटा रहिला नै जदि मु कहूनी वोट किना होछ वोट दिया होछ तार किछि प्रमाण नाही किंतु भितरे भितरे चाली जेबली लोक कहउछन लोक माने कथा भी आलोचना करछन किंतु मौलिक जिनस जो लोक चाली के जाई वोट टी दउची से भाबुची जे यार विकल्प कोन किछि विकल्प सन देखुना कोड विरोध दल रे विकल्प किछि देखुना बोली भोट दौना ना एते फरक माने 52,000 जगह आसिक मु तो सही एक्जेक्टली आरंभ कोन पय कली आपणकर 52,000 जगह 50 हो 49 हो 40 हो 30 एही बळे हाल चली जीवो दी जन को मिसेले 26,000 अधा होची हां ये प्रकार स्थिति काहे होची एते जिंस थाई करी लोकन भीतर असंतोष थाई करी असंतोष बहुत अछि राइट ये केते परसेंट पोलिंग अछि मु जानि नि आपण देखि जे पोलिंग कम हे जे त बाकी लोक पोलिंग के आसी ना एते गोटे लोक आसु ना जाय करी कोन हबो से तो बीजेडी जीतिबो जाय करी कोनटा हो अच्छा अच्छा तो ये जो धारणा सृष्टि हे एटा भी शुभंकर न अच्छा जो निर्वाचन लड़ीबार स्टाइल आपण रणनीति हो कि लोकंक पाखक जीवा हो निजर कथा को लोकंक हृदय रे पसैकरी ताको वोट रे कन्वर्ट करबा हो ये सब भितरे आपण जो बिजु जनता दलर स्टाइल ऑफ ऑपरेशन आपण तो बहु पुरुखा सिस्टम भितर अछंती आपणकर माने डॉक्टर सिस्टम रे आपण नेतृत्व नै के आछंती आपण परिवार भी होचंती पॉलिटिकल फैमिली तो वर्तमान भी आपण सिटीजन्स फोरम रो मुखिया हिसाब रे लीड करूचंती आपण बीजेडी रो जो रणनीति निर्वाचन लड़ीबार जो कौशल ता सहित कांग्रेस और बीजेपी रो निर्वाचन लड़ीबार जो कौशल ओडिसा रे आपण कोन फरक देखंती बड़ गैप किछि अछि कि काहे से कौशल जो 52,600 न से कौशल जो 14,320 12,000 समथिंग से कौशल टाइम कोन भिन्न रहउची हमको एते फरक एते पछरे पकई दउची यार गोटे मूल मंत्र होउची से सबु किछि रे से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ना नउचंती अच्छा जहा किछि क्रेडिट हला अच्छा माननीय मुख्यमंत्री को ना नउचंती अच्छा विफलता रे नउ नांती जे जहा विफलता होची से मुख्यमंत्री दायी बोली माने कहू ना अन्य दल रे से जिंसटा नाही अच्छा अन्य दल रे गोड़ टणाटणी रहिची अच्छा ये ताकू चितपटांग करिवो से ताकू चितपटांग करिवो एही जो चलची जो माने निज घर मैनेज करि पारु ना से माने जे प्रदेश और देश मैनेज करिवे एटा लोकंकर विश्वास होनी अच्छा आगे तो निज घरटा मैनेज करि सिख अच्छा तापर लोकंकर दायित्व नबो सेईटा होची मौलिक कथा जनसाधारण भितर रही जे तो निज घर सजाड़ी पारना देश प्रदेश कोन सजाड़ी सेथि लागि जनसाधारण माने तांको वोट देउनांती तांको प्रति आस्था सृष्टि हो ए जो ब्रजराज नगर रो आपण उपनिर्वाचन देखिले कांग्रेस रो समस्त एकाठी हेकी सिटी लढुतिले सिटी वाद विवाद नथला केही का विरोध रे कहउनथले समस्त जाइतले एकाठी हेतले आर्थिक कथा जे देखिबे कोटना कोटी जहा आपण समान परिमाण न हले मध्य जहा फाइट पय आवश्यक से अर्थ मध्य खर्च होइछ कांग्रेस करिछ अवश्य द्वितीय पोजीशन को जाउची आगु कोन भिन्न कथा एवं राधाराणी पंडा सेठी विधायक थिले भारतीय जनता पार्टी रो केंद्र मंत्री माने प्रचार कले धर्मेंद्र बाबू जाइथिले अन्य मंत्री माने प्रचार कले एवं सेटर माहौल भी जमिथिला ता सत्वे मध्य लोक माने सेही भलिया प्रत्याख्यान कर देले तांको काहे
ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଲଢେଇର କଥା, ଲଢେଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ଲଢେଇର ବାର୍ତ୍ତା ତ ସବୁଆଡେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ବି ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ବି ଲଗେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଫଳରେ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉନି? ମଧୁ ସରକାର ଯିଏ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ଜିତିକିରି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ମଧୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବା ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁ, କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ବି ଆସୁ, ପରଦିନ ବି ଯାହା ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ ମାନେ ଏତେ ଆଗରେ, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ 2% ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଫାଇଟ୍, ମିନିମମ୍ ଫାଇଟ୍ କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲେବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଫାଇଟ୍ ହଉନି। 52,000 ସମଥିଙ୍ଗ, 12,000 14,000 କ'ଣ ଏ କଥା? ଖାଲି ଉପନିର୍ବାଚନ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେ ଯାଉ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲଢିବା, ଏ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। এটা তো রকেট সাইন্স নুহে, এটা যদি মূল মন্ত্র, এই প্রসঙ্গটা হি সফলতার গোটে মূলদুয়া পকাইব নিশ্চিত, তাহলে বিরোধী কংগ্রেস, বিরোধী বিজেপি এই জিনিস কাহিকি করু নাহান্তি। আপনার যিয়ে রহিব শাসন ব্যবস্থার সেটিকে অধিক লাভ পাইবে, জেনারেল কথা। কিন্তু আপন সেই 52 নহলে বি আপন 40 যাই তো যান, সে কাই গোটে ছোটিয়া কথা কইবি, যোটা এতে গুরুত্বপূর্ণ বি নহি পারে। কথাটি হচ্ছে যিয়ে ধর প্রেসিডেন্ট হেলা, বিজেপি রে হো কি কংগ্রেস হেলা, সে হউ হউ তা পছরে লোক লাগি আছে। ତେଣୁ ଏ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲେ ଏ ଦୋଷ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ? ସଭାପତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ହାଲି ଜଣେ ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିବେ, ସିଏ ତାକୁ କୋଉ ବାଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ତ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହିବେ। ବିଜେପିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାକୁ କୋଉ ବାଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ ନା ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳ ଦେବେ? ସେ ତ ଭଲ ପୋଜିସନ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 3 ରେ ରହୁଥିଲା, 19 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ରହିଲା। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେତିକି ବି ହଉ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତା ପରେ, ଏତେ ଶକ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମାଇଲେଜ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ସ୍କୋର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଦଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ବିଜୟ ଦାସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ବିଜୟ ବାବୁ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 52,000 ବିଜେଡି ସମଥିଙ୍ଗ লিড କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 40, 45, 49 କି 30 ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି। ଏଟା 12,000 14,000 ପୁଣି ଆଜି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ନିର୍ବାଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କି ପୌର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଆଡେ ସମାନ ଚିତ୍ର। 19-20 ଗୋଟା ଲେବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଢ଼େଇ ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ କି? ବିରୋଧୀ ମାନେ କେବେ ବି ମାନିବାକୁ ମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁରା ଫେଲ୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ସେ କମନ କଥା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିବେ ଟିକେଟ ଦେବେ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ, ଭାଇ ସେଇ 12,000 14,000 ଆମେ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ କେତେ ଦିନ ବିଜୟ ବାବୁ ଚାଲିବ? ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ତ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ତ? ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପ୍ରାୟତଃ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଜେପିର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 12,585 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗତ ଥର କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଲଢିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବିଜେପିର କାହିଁକି କମି ଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ କମି ଯାଇଛି, ବଢି ଯାଇଛି, ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଟ କରିକି ହେଇଗଲା, ତା ନୁହଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କିଶୋର ପଟେଲ। କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ସଂଗଠନ କିଛି ଅଛି, ସେଇଠିକାର ସେ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବାଚସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଭାବ, ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ এই 14,320 କୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ
ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥା। ଯଦିଓ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲାଗୁନି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକି ରହିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେ ସାଂଗଠନିକ ଇଏ ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏତେ ସଂଗଠନ ଉପରେ କେହି ଜୋର ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମ ନେତା କିଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆମର ନେତା କିଏ। ଯେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯେ କନସେନସସ୍ ଯେ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ନେତା, ସେଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକ୍ଲାର ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ବୋଲି ଗଣୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହିସାବରେ ଗଣା ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ରଚାରକୁ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ। ଗଣା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲା ପରେ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲା ପରେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲା ପରେ, ତା ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ଇଏ ଆମର କର୍ପୋରେସନର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତାଙ୍କ ପ୍ଲି ହେଲା ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ବା ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମୋ ହିସାବରେ ସିଏ ବୋଧେ ଆଉ ଓଡିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ସେବେ ଆସିପାରିନଥିଲି ଏବେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ନୁହେଁ ପରିଷ୍କାର କହିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେଣି। ଯେମିତି ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେଣି ଯେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଯେ ସତରେ ବିଜେପି ର କିଏ କଣ ଆସିବେ ନା ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ମିଡିଆରୁ ଦେଖୁଥିବୁ ବା ଖବର କାଗଜରୁ ଆମେ ଯୋଉ 2017-19 ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିପୁଳ ସଫଳତା, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ତାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ତାର କାରଣ ଥିଲା ସେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ एकमात्र चेहरा। ସେଇ ଯୋଉ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ ଚେହେରା, ଏଇ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ଠିକ ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହଉ ଯୋଉ ବିଭାଗ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏବଂ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ସିଏ ନେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ, ସେଠି ସେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ, ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ହଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାନେ କରିସ୍ମା ରହିଥିବ। ଏବଂ ସେଠିକାର ନେତାଙ୍କର କରିସ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ଗୁଣ, ସେଥିପାଇଁ ହଉ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ଏଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବିଜେପିର ଟଣାଉଟ୍ରା, କଂଗ୍ରେସର ଟଣାଉଟ୍ରା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, ତାଙ୍କ ନୂଆ ନେତା ପାଇଲେ। ଇଏ କଣ ନୂଆ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ। ଆଗରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସଭାପତି। ତ ସିଏ ଏବେ ପୁଣି ସିଏ ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ବି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେଇଟା ହଉ ତ ଗପ ହେଇପାରେ, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଠିକ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ, ଯେ କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇବ ବା ବିଜେପି କି ଇଏ କରୁଥିବ, ବିଜେଡି କି ଛାଡି ଦେଉଥିବ। ତ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମଧୁ ବାବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କଣ ସବୁଆଡେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନେତା ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ନା ବିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଚେହେରାକୁ ଯୋଉଠି ଛିଡା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଲି ମିଛରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ଏଠି ଅମକ ହେଇଥିବ, ଏଠି ଅମକ ଯୋଉ ଆକୁ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଚେହେରା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଚେହେରା ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ସେ ଯୋଉ ଚେହେରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚେହେରା ହଉ, ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ,
टिके हाथ खसई आनिचंती से सुना मुंडारू खत एवं जो खत उपर हाथ रखी देइचंती से हीरा मुंडा और सुना मुंडा यही मानसिकता कि भोट को सिस्टम टाक और बढ़ाई दउची कि लोक किछि बुझु नाहंती नवीन बाबूंकर प्रार्थी बीजेडी प्रार्थी माने भाई चला आखि बुझी भोट दियो आउ के देखा जाऊ नाहंती ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस कहीं देखा जाऊ नाहंती कांग्रेस जो मूल भोट